एपिसोड 22। नसरानी अमीर ने इसके हाथ पर इस्लाम की बैत की। इसके बाद जब मूसा बिन सुल्तान गाजी की अमलदारी हुई तो मूसा ने उसे काजी अस्कर के मनसब पर फाइज किया। मूसा अपने भाई मोहम्मद के हाथों कत्ल हुआ तो बदरालदीन अपने अहल वाओ याल समेत अजनीक के शहर में महबूस होकर रह गया। अजनीक तुर्की में एक शहर है। बदरुद्दीन ने लोगों को अपने गलत और फासद मजहब की तरफ दावत देना शुरू कर दी। वो लोगों को माल व मुता और अदयान में मुसावाट की दावत देता था और मुस्लिम व गैर मुस्लिम के दरमियान अकीदा में किसी तफरीक का कायल नहीं था। वो कहा करता था सब इंसान भाई भाई हैं, कत नज़र इसके कि उनके नज़रियात और उनके दीन क्या हैं। यहूदी मासूनियत की दावत भी यही थी। वहदत अलदियन की इस दावत पर बहुत से जाहिलों, ना समझूं और इब्न अलुकत लोगों ने लबीक कहा और बदरालदीन के बहुत से मुरीद और शागिर्द इस दावत के प्रचारक बन गए, जो लोगों को बदरालदीन के मंबा और मजहब की दावत देते थे। इन मुबल्लिगीन में एक शख्स का नाम बहुत मशहूर हुआ जिसे पैर कलीचा मुस्तफ़ा कहा जाता था। इसके अलावा तौरा कमाल जो दरअसल यहूदी नस्ल से था, काफ़ी शोहरत रखता था। यहूदी रसूल अल्लाह माली दारीनीम के दूर से आज तक मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं। अलगर्ज वहदा अलदियन का ये बातिल मजहब काफ़ी फैल गया और इसके परू बहुत ज़्यादा हो गए, हत्ता कि उस बातिल अकीदा की बाज़गशत सुल्तान मोहम्मद हलमी के कानों तक पहुंची। लिहाजा सुल्तान ने अपने एक कायद को शकर जर्रार के साथ बदरुद्दीन के साथ जंग करने की गर्ज से भेजा, लेकिन सद अफसोस कि इस लश्कर का सिपा सालार सीमान जिसको मोहम्मद हलमी ने भेजा था पैर कली के हाथों कत्ल हुआ और इसके लश्कर ने शिकस्त खाई। सुल्तान मोहम्मद चली ने अपने वजीर खास बायजीद पाशा की सरकर्दगी में एक और लश्कर रवाना किया जिसने पर कलीचा से जंग की और इसे करा बोरनू के मकाम पर शकत दी और पैर कलीजा मुस्तफ़ी पर जंग करने की हदला गोई। ये दरअसल अल्लाह करीम के इस हुक्म की ताबादारी थी। 1. इनमा जज्जुआ अलीजिल यूहिलारबुविल अलियाई वरसुलाउ वैसाउन फी अलवार्ज़ फिलसता आन युक़तज़लुआ आओ यूसलबुआ आओ तौक़िता आयदियम वारुजुलुहुम मिनु खिलाफा आओ युनफुआ मीन अलवार्ज़ ज़िल्लिक लाउम खिज़ून फी अलदूना वलहुम फी अलाख़रते अज़ाबून अज़मून। अल-माइदा। बिलाशुबा मज़ा उन लोगों की जो जंग करते हैं अल्लाह से और इसके रसूल से और कोशिश करते हैं ज़मीन में फसाद बर्पा करने की, ये है कि इन्हें चुन चुनकर कत्ल किया जाए या सूली दिया जाए या काटे जाएं, उनके हाथ और उनके पाँव मुख्तलिफ तरफों से या जला वतन कर दिए जाएं। ये तो उनके लिए रसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में इस से भी बड़ी सज़ा है। शेख बदरालदीन अपनी गिरी पर कायम रहा। वो मान करता था कि है अलिफ इलाके पर गलबा हासिल कर लेगा क्योंकि वो इलाका कमल तौर पर तबाह हो चुका था और हर तरफ से हमलों की वजह से इसमें लाकानूनियत की फिजा छाई हुई थी। बदरालदीन कहा करता था मैं पूरी दुनिया को ज़ेरनगे करने के लिए तहरीक चलाऊंगा और मेरे अकायद जिनके बारे गीबी इशारे मिले हैं दुनिया में मकबूल होंगे। दुनिया को अपने दौमरीदों में इल्म और राज तवहीद की ताकत से तकसीम करूंगा। अहल तकलीद के कवानीन और उनका मजहब अनकरीब बातिल कर और आन कानत दूंगा और अपने वसी अलमशरबी की बदौलत बाज शरीयत की हराम करदा चीज़ों को हलाल ठहराऊंगा। 1. रोमानिया नया के अमीर अलाखलाक ने इस बदअती और खारजी जिसने अहल इस्लाम से अलहदगी इख्तियार कर ली की मदद की। सुल्तान मोहम्मद चलमी इस मादियत परस्त और दुश्मन इस्लाम जंदीक और इसकी बातिल दावत की ताक में था। उसने इस जंदीक का नातिका बंद कर दिया थी कि बदरुद्दीन मजबूर औली और मान के इलाका में चला गया जो आजकल बल्गारिया में है। 2. मोहम्मद शरफुद्दीन शेख बदरुद्दीन के नी और मान की तरफ जाने के मुताल्लिक लिखते हैं ये और उसके इर्द गिर्द के अला बेका गढ़ थे। यही वो इलाका है जो बाबा इसहाक की तहरीक का मरकज़ रहा है जो 7वें सदी हिजरी के निस्फ में ये के खिलाफ आमादा बगावत द शेख बदर उद्दीन रैन का इस इलाके की तरफ जाना और अपने लाखों मुरीदों के साथ वहाँ पर गलबा पाना और उन इलाकों में इसकी तहरीक का जोर पकड़ना इस बात की दलील है कि शेख ने इस इलाके का इंतखाब अपनी मर्जी से किया था। 3.
دلی اور مان میں یورپی امداد شیخ کو برابر پہنچے گی، اور عثمانی فرمانروا سلطان محمد اول کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور حقیقی اسلام کے دشمن ان باطنیوہ کی تعداد 7-8 ہزار جنگجوؤں تک پہنچ گئی۔ 4. سلطان محمد اول بڑا بیدار مغز اور محتاط شخص تھا۔ وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سرانجام دیتا تھا۔ واؤ واسنا، جوڑ سے غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ بدر الدین اور اس کے حواریوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا۔ خود ہتھیار سجا میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا دال لی اور ماں میں جا پہنچا۔ سلطان محمد نے سیروز جواب یونان میں ہے کو اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دونوں طرف سے حملے ہونے لگے، باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدر الدین دلی اور مان میں اس شکست کے بعد سلطان کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ 5. سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی، باغیوں کی صفوں میں گھس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بالا خبر باغیوں کے سرغنہ بدعتی، بد مذہب بدرالدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 6. بدرالدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ بدرالدین نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا، اے میرے آقا، سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ علماء اسلام نے حدیث ذیل کی روشنی میں یہ سزا تجویز کی۔ 128 من اتاکم واؤ امرکم جمیان علی رجل واحد یرید ان یش قساکم واؤ یفرق جماعتکم فاقتلوا، جو تمہارے پاس آئے اور تمہیں ایک ایسے شخص کو حاکم بنانے کا حکم دے جو تمہارا عصا توڑنا چاہتا ہو اور تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ 1 تواس کردو کہ وہ باطل نظریہ جس کی بدرالدین دعوت دیا کرتا تھا وہ بینہ ماسونی یہودی نظریہ ہے جس کی 15 صدی ہجری 20ویں صدی میلادی میں پورے زور شور سے دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا مقصد سے اسلامی عقیدہ رکھنے والوں اور باطل نظریات کے پجاریوں کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا کر انہیں ایک ہی ملت بنانے کی سازش کرنا ہے۔ کیونکہ وحدت ادیان کا پرچار کرنے والے یہ یہودی مکار تمام انسانوں، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، گائے کی پوجا کرنے والوں اور کمیونسٹوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ اور یہ بات اسلامی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسلمانوں اور باطل نظریات کے حامل افراد کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں اور توحید کی آواز بلند کرنے والے اہل ایمان کے درمیانی رشتہ خود کیسے قائم ہو سکتا ہے۔